सुगाए मौका भेट्यो यी उपरोले सारसन सेवन गर्नु बढ्यो होइन स्वाभाविक थाना दिन सहित 16 व 17 गते कृषि बिजुगु हली नेवा दबिया विश्व नेवा दिवस हली नेवा दबिया विश्व नेवा दिवस अथवा सबैले धार्नु विश्व नेवा दिवस धार्नु सुख अवस्थालाई दबिया नापाङको टिभी हली नेवा दबु व नेवा अर्गनाइजेसन पार्टी नापाङकुसी कृषि विश्व नेवा दिवस गाजो नेवाले आज विभिन्न नेपाली या उदिको विश्व नेवा सम्मेलन अमेरिका घोषणा गर्न नेवा बैंकले 16 गते को उले गाजोला व नेवा अर्गनाइजेसन केन्द्र व नेवा अर्गनाइजेसन नेपाल जेरू कथा वो नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय पाठन खो जाजो गोसागो हो सुबह 10 बजे शुरू न्यूयॉर्क कोचना टोगु टोगु जाजो प्राची 10:30 बजे इले मुपा वाङ्मय सोसाइटी प्रेस डाक्टर सत्यमोहन जोशीयाटा बाजुन थाना सभा हाले दुटा है झ्याट मुपा याटा डबली बने ढुङ्गा ताहाकबु धलहे बना जाजो न्याकामी रसमिला प्रजापति समारे दुसा मरुसाङ सोनिग ये येला वो खोपया मेयर उपमेयर पिन्द नांगया डबली बना दिला धल ताहाको जो थमिसिया हे तक महसुस याना अन सहभागी पिन्द यथास्थान हे आसन गर्ने आके त इनाबेना दिगो खनेर त न्याटुकुनु जक नेपा ठंगा झामा व नेवा अर्गनाइजेसन नायो सिजन श्रेष्ठ यता समारिया सभापति लेगो ज्याजुल सकष्टम आसन गर्न याके ढुङ्गा नेपा दे राष्ट्रिय गान व नेपाल मण्डलीय गान न्यङ्का ज्याजो सुरु यागु सुमा बिउख ज्याजो प्रज्वल प्रजापारी स्वस्ति वाचन याना झाको ख स्वस्ति वाचन दिबा मानन्द टाफा समुदाय टाफा मेन यङ्गे ज्याजुल वे नेपाल चर्चा मे नापाङ नेवा बजरतरे समुदाय मौलिक विधा धागु चर्चा त्याखङ झ्याबेगु ज्याजुल वे नेवा ठगु विश्व नेवा दिवस समारोह सोंगु गोसाखल मध्ये छगु जुयाचंगु वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नेपाल चैप्टर या प्रमुख साक्य सुरेन लस्कुसिया दिल लस्कुसियागु चले वे कलन ठगु विशेषता कथन सहभागी पिन्त लस्कुस कविता न न्यङ्केगु ज्या जन दिल वे नेपाल छिगु नेवा बाजन खल कुसिबु पाखिम हेपुसे चंगु बासुरी बाजन हेपुगु ज्याजुल वे कलन लस्कुसिया चले निगुगु हली नेवा सम्मेलन अमेरिका जुगुइले कोछि कथन खुसी नेपाली नापाङ खुसी विश्व नेवा दिवस सम्मेलन या उपचिनाको जानकारी दिएछ वे कलन हिन्दीको देशम गतिकाट उयाको घाटो विश्व नेवा दिवस या सम्मेलन अमेरिका क्यानाडा नेदरल्यान्ड पोर्तुगल जापान इंग्लैंड बांग्लादेश थाईलैंड यूनाइटेड स्टेट्स हङकङ भारत बर्मा भूटान फ्रांस जर्मनी और नेपाल ठिकको देश सहभागिता गर्नु भएको सुन संगठनहरुको भूमिका मतको फसन स्पेस काउन्सिल अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले नियुक्ति गरे नेपाल व्यापारी म बर्मा नेवा अञ्जन प्रधानज्यू बेटा भाइले अञ्जन प्रधानज्यू विश्व नेवा दिवस या दस्तावेज पछि क्याटन लिगु दशपुष्प जुलिपा धनकवि दिवाला श्रेष्ठ कार्य दशपुष्प में गायक गीतकारी रंजीत लगायत नांदर गायक गायिका पुतलन कार्य वे पाठको विश्व नेवा दिवस या औचित्यता भयो वो नेवा अर्गनाइजेसन या अध्यक्ष श्री श्रेष्ठ कुलागुला वे ग्रन्थको संस्था धेर भन्छको स्थापना लु कसम त्यति धेर इन्सोरे सब कमुल्याया वंगु दय अमेरिका जुगु निकोको विश्व सम्मेलन नेवा दिवस भने वो पछि तपाईं विचार दिएको जानकारी दिएको विश्व नियन्त्रण बनाउँछु नेवाको उत्कृष्ट संगठन तथा मातृ के नेपाल आर्थिक विकासलाई नेवा चन्द्रमा वा मंगल ग्रह भएको सानो आर्थिक नेवा भएको धारणा वेदर मिडिया पार्टी नेवा समुदायबाट चुनिएको वाली ज्याजुमा चलायो नेपाल सरकार शून्यमा मधुसन छि छका जनानु शून्यको देखि चलेको राजनीतिक रूपमा विभाजन हुँदा पनि नेवा मालेले 56 वेल न्याय मागु वेतनहरु धारण नेपालले वो नेवा अर्गनाइजेसन या भाइस चान्सलर दयारत्न साकेन दुनियाको याको प्रस्ताव जुगमध्ये अभिषेक जी याको या प्रस्तुत याके प्रथम अर्गनाइजेसन याको बनाएला मिखाचुकी व कति भया पार्टी विश्वयाला प्रोग्राम हवाको नाममा सबै नसिया भने बनाएला ज्यादा हाम्रो तलले मु पास सत्यमन जोशी वो नेवा अर्गनाइजेसन या संरक्षक टीम परमन नतलारो प्राध्यापक मानिकलाल श्रेष्ठ पिता बेताल चिको हमाजुला उड़िया समारोह ये येलो उपनगरपालिका मेयर व उपमेयर भत्ता गठन बनाएको छ एकीमध्ये ये महानगरपालिका मेयर विजय नरसाठी खला हालिम नासे मक्ति या भाषा चुनाव टोली आ भाषा जाति व संस्कृति माथेको नीति हमर सूर्यमा के दस रत्न गुणी सुसुगात सुसा दिखाइमा जान्छ नेवारी जग्गा नयाँ नगरस्थानमा कारण केरला नेपाल या नेवारले पार्टी वो नेवा अर्गनाइजेसन या विश्व नेवा दिवस या जुना नेशनलाइजेसन नेवारले ध्यानले त्यसै वर्षमा नेवारले राजस्थान ज्यायामा तेलेमाको खतरा नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका नेपाल चैप्टर अध्यक्ष किरण के गर्दिन
지선 지구 लागि 수행 भविष्यको मस्को लागि सीमा रहेर वो नेवा अभियानले सलाहकार अध्यक्ष नेपाल पुग्यो ऐतिहासिक नेपाल मण्डलले आदिवासी निवासको इतिहास अमेरिका व बेलारुस पुरानो लेखनाथ सिंह 26 से नोए नेपाल उल्लेख शुरू खासे विश्वको नयाँ प्रयासा आक्रमण यासान से फरिया जनजीवन यात्रा प्रभावित या आक्रमण कायम करालेला एकल संघीय नेपाल त्यातर वेग नेवाको न्याउने मालु बहुत गरिला ज्यादले वनिवा अभियानले अमेरिका सलाहकार मदन सुन्दरले थपित विस्थापित आइन थपित अधिकार छिट्यात हाकिम तक लोया कोडा अस्पताल को लाठी डाल नाम दमन यार भएको नेवाको प्रति राज्य महाप्रति को निगुको विश्वविद्यालयले भेटकर एउटा खतम या दशकोसम्म एउटा जना इजरायल लेखा प्रोटोटिन सकल निवाजना नेपाल मण्डलीय विकास निर्माण एक सप्पो छली विकास निर्माण बनाइल ओरिया सबै उठाउन नेवा सलाहकार प्राध्यापक प्रेम सञ्जीवलाल जिनेवा देश निर्माण या सहयोगी खर्च नेवा घर बेला दुईका तेमा हालेर नभन आफ्नो नेवा निर्माण तयार हुने फेस्टिभल हालेर वो नेवा अभियानले असंख्य सम्मानित व्यक्तिको प्राध्यापक मानिला विश्लेषण अभिषेक नमस्कार हामी छले जुलेन नापाको याना वयाका हातले तर नेवाको प्रति आशंका खतरा सामनामा बोलिएको घटनाले सम्पदा संस्कृति व जीव ठगु भाषा मन्त्र भाषा चिन्तनाउने रहेर एकले इच्छा मोर्चाको झण्डा दिने सुन कम्युनिस्ट जी खैमा बनासे कम से कम नेपाल ने चुनकी नेवाको कम्युनिटी के दुसान सम्पन्न व्यक्ति मार रहेर सम्मेलनीय वक्ता डाक्टर कृष्ण साक्षी प्रयत्न मानेर इतिहास व संस्कृतिका दुनिया के लिंकिंग चिसन यानो टिकामाको भाषा कदमको लोगो पुस्तकका हस्तान्तरण याला हुने फरक भाषा पदम पुस्तकका हस्तान्तरण याला फरक मिले अखि मिले ऋतु अनि भक्तराज कम्पन वे कलम पार्टी विलक्षण थ निवारण ख भयो वाचा के फेटे मालका सुधार गइला उगे यादले रविया दुमन्ती पौ वचिने महान साहित्यकार दुश्मन त्याडियो कविता डाक्टर बालुका श्रेष्ठ अनिवार्य ठक्कु उसी नेता कमना विमतन दुका दुमन्ती पौ किनने को विषयका नेपाल भाषा तेरे विभाग प्रमुख श्रीमा प्रधान खतयाडियो का पुलिया समावेश मुपा बांगे पुरुष डाक्टर सलिमान जोशी विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक को सांस्कृतिक संस्था युनेस्को विश्व संप्रदाय भरके तयार करो समुदाय लेगा तो चिठी कथया करो या विपक्षण लेगा तेवली जीनिया नेगेशन चीतर क्यों ना वो नब्बे अंतरनियनु जीनियावर फेटेमा धैर्य तर बिना थन दैवको सुख शान्ति दैवको शिविर या कविता मुख्य दर्शना के नाम संगे करो ने नेवा विभागसम क्यों नब्बेला नमते फेटेमा धैर्य ओडिया समाज प्रवक्ता कृष्ण चौधरी सुगाविधान बजाएको मुख यहाँ भागवतीका समयमा जे लागि निपाकाको भाषण कौशल ठेकुट यहाँ लिपा कार्यकर्ता हेरेको निम्ति नाफानु सत्र सुरुक भाषा साहित्य शिक्षा विषय नाफानु सत्र डाक्टर सुनिता आनन्दरन गुरुङ सहकर्ता जलिउ खसा भद्रमणि बजातले विदेश सहित थके ज्यापो हेरेको मुख हिने 55 मध्ये सुरुको ज्यापो हेरेको दिए नापा नेपाल भाषा अवस्था विगत अनुभव पनि श्रेष्ठ ज्यापो उपप्राध्यापक आज बज्रमुनि बजातले हेरेको मुख डाक्टर विदेश सहित एक खर्ब धन शिक्षा खर्च यासन मात्र यासन शिक्षा शून्य की मरु के दुख पगादिला निगुम तरणीय ज्ञापन हेरिया सुषमा भट्टाचार्य सहकर्ता भूमिका निधि मुख पत्रकारिता संगीता व सामाजिक सञ्जाल विषयतया जुरु सत्रे विद्वान ओम नमाति नेवा मौलिकता दुसला संगुटा खण्ड देका वने खसा जीव समाज पाखा मोमलु खकना दिसन हकिसन देका नागु पाखु है विषय पालन खण्डला संगीपा समीक्षक विद्युत असम्बलित नेवा संगीपा निगया इतिहास अन्य समस्या व अन्य समाधान विषय निगया उद्यापति नेपाली संगीपा खेले है नेवा बांग्ला को उपस्थित जो पुलारिसने आनंद थर जाना देखियो नेवा की रात की बोया वने पुल फल भाषा नेवा साहित्य कवि दैव प्रमाणित या कई खम भाषा दिला नेपाल भाषा यहाँ वो की वीडियो किसी दिया ना कया मेरो सुप्रिया मानन्दरन यपुसे पंगायसलाई स्रोत नालियो का अपन नेवा पहिचान समर्थन में नेवा पत्रकारिता विषय बन्दिन ज्यापो भावी पुष्प भक्त माध्यममा नेवादिला वेतन नेवादी आन्दोलन जनस्थान नागसान मन नेवा पत्रकारिता खेस्तान विश्व पत्रकारिता गठन निरन्तर नेवान मुकरासी आम दुगु पत्रकारिता अपाल भाषा दुगु व नेवादी इज्जत के भाषा आ ब्रोडशीट पत्रिका पुण्य अध्याय दिगु खमन कुलादिला समूह सत्रकन नेवा इसे तिथि खयाता कया निमत ज्यापो तयारी में पक्का प्रश्न खपिने ज्यापो निगादिला
Oke, nama Dr. Gajendra Bojong, Kapisan, Wasya Bari Percar Persawit, Yarat Kau Kanal Isen, Distwe, Haru Percar Seorang Saru Kanal Diapare, Dia Ungu Kampula Jela, Apa Bojong, Panggur Satya di Panggur Japo, Dr. Chandreman Gadatare, Yawe Yuka, Kubu Japati, Wekam, Hadin Yawas Samirene, Samiran Ayu, Mune Bujaka, Tuki Somishan Deni, Niwati Awasta, Fikir Hadira, Namaman Kapisan, Astiko Kante Bumaki, Bacaya Ayu Kausak, Jino, walaupun Somisha Malay kemudian Japaya oleh Dharma Dhadra, nampang mereka diskon yang sangat satu dua asal kendor juga karena jadi asli sih surat kontrak perintahnya prima Dhadra, nampang Jalaya di Pama Bastahir juga akan mereka menang, karena kami juga lah stress dan saya tahu kerja Nolaya dulu yang Dhadra, mereka dulu boleh tim tempo desa nyewa, jiwa sendiri dia dulu suka sendiri dulu pulau mereka Aku kamu percaya dia orang tadi pun pakai lagi kosa kerja satra study dulu. Wal ni orang ada sebenarnya tadi pun ada jadi apa mau naik doktor baru baru sesuatu suatu kerja yang kaji itu tadi pun ada apa lu sesuatu biswa jadi orang cici desa dia pun dia sangat berarti di bawah kalau ya jadi season sesuatu dia kau makan ada yang apa kali pun saya di mana cek jodoh sini Saking kali punya jawa cerita, tapi ada bahasa sanskrit percaya lagi bertemu kan. So itu pesan hari ini lagi juga yang tapi dia semua baca magara, yang pun saya ini magara. Akhir Barat Dewa sebetulnya naik dalam tuh jiwa sisawai dia di mana kan sudah istri di bawah kaki dalam Nepali apa dia sendiri dalam tubuh kali pun dia jawa duka magara. Hari ini Nepal apa ni suatu baru sanam Nepal bahasa sekiru jangan sebut Nepal kan pulau juga. United Indonesia Jawa kerja di mana? Mana waktu kerana tadi Japo negara itu kasa, wekan kai ki ci ga ki no ki ji tapi kan sudah akan bahas ki pun bisa dulu bahasa Nepal bahasa sebagai kan Dipanggil Japun, Nyabomi, saja Krishna Sapnam, Samit Margano, Amiratna Badatraya, Sapya, Yabu, Iskun, Neva Post, Parayabu, Maulana Pate, Neva Isin, Balan, Baksho, Kanabu, Tukumare, Konfit, Yapun, Mogadala. Nepal ni Nyaka, Palakati Baki, one year, Organization Nepal Chapter, and a success student, Sarkata, Leru, Nigu, Sesame, America, Sorry, Shina Wayatmasi, Production, the Badratani, on a Diasabu, Hamik, or Habini, Sankari, Galicia, Batkotila, Kalaka, Patel, Vice, Sakin, Venezuela, Nasib, Kolaya, Chiki Poksha, Kalajula, Patel, Nepalasa, Dimaya, Textural, Rasdosin, Nesopia, although Sankari Poksha, Batka, Nimu, Sopria, Nimu, Japo, Nivadima, Dimala Mandalam, Mandam, Sunday, Nia, Hayu. बहुमत इस्तेमाल कर कमु आना निकालियो का कौची बिजना निपा निवा मसिका मूल विषय तया समूह चरणिया जाको इबे बिजातला सॉल्व करता डॉक्टर गुरुकुलावन चीनी हाकरन कुलावन अगर जब लेवे डॉक्टर यासिन 30 मिनट सहला या लागी है सुचम बियारिला Tasma Tamat Pagi, Niwa Sarpat, Kipur, bisa Japun Nevada. One new organization, ya, Plama Archer Doctor, Balu Station, dan tadi apa, Molo, Kali Dipa, Kotila Samukha, Hobi Kapati Nevada. Itu saya sebut Dipa, Yosef, Ahe Wukha. Barista Dokter, Nanti Padano, Rati, Nyoni, Wema Puru, Karan He, Yuate da Artik Palan, Mon Guru, Makana Dia. Nepal bahasa mereka kalian dari segi satu Nepal bahasa lain bahkan dia suku sangatmat pasal langsung patut dia itu bukan antara dia betul ya Nepal season pasal sunila jokhaya Nepal bahasa sebab bistarnya nanti dia suku akraman balik jiw ada jiw sarpal di sini salah dia jadi sarpal wala semua investor lalu dia santor libu Nepal dia dapat naik makaru Nepal dia santor baru sistem itu hapan sampai jaga itu jaga Restriction Yavadi Chichi Pachia Bise, Floor Parking, Yasoran Yabuka, Tasasaya, Pram Sambara Kal Sakin, Niva Mamla, Rasti Mamla Yasi, Game of Kale, Samasha, Volatile Havila, Nivali Davana, Police Pakitan, Solar Kia, Patna, Nyanam,
लाउने पाठ नापन जान छत्तीसौँ कृषि कथन कानुनी सङ्घर्ष न्यायवादको जानकारी दिएर अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू नेपाल देश भए चुनाव चल्ती नेवार झन्झन कोहेनामा कारण नेवारले खनेरु मनोवैज्ञानिक विश्वदाना चौरु खम्बाले महत्त्वपूर्ण सक्रिय महत्त्वपूर्ण वक्ता संघीय समाजवादी भारतीय सांसद राजेन्द्र लस्कर लोकतान्त्रिक देशे न्याय भएको वाचाको सकिय अधिकार नभएर आदिवासी अधिकार संविधान ने उल्लेख मंजूरी कारण है तो समस्या बढ़ोतरी के वक्ता राजेन्द्र लस्कर स्पष्ट न्याय मिला बाकी काम गए हैं सुभाष कृष्ण जो चिप्सन जनान जुलो कुनै विषय खछि ससेगा का भेगाव ठाउँमा